Shah Kuala University, established on September 2, 1961 in Banda Aceh, is the oldest public university in Aceh. USK holds the status of a state university with legal entity and is recognized as one of the best universities in Sumatra. The name Shah Kuala derived from the scholar Tengku Abdul Rauf Asingkli. USK offers more than 140 study programs and it's committed to producing high-quality human resources by integrating science with local and national values. Shah Kuala University is facing serious issues related to sexual harassment, with a survey conducted by the USK Student Executive Board (PAM) revealing that 9.3% of female students reported experiencing harassment by lecturers. Additionally, 64% of harassment cases occur off campus. Patriarchal culture and power imbalance are considered contributing factor, causing victims to hesitate to report incident out of fear of intimidation. PPKS refers to the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence. This task force aims to create a safe and inclusive campus environment by addressing issues of sexual violence. Its responsibilities include prevention through educational programs, handling cases by providing support to victims, and advocating for victim rights. The PPKS Task Force is also responsible for collecting data and monitoring incidents of sexual violence on campus while promoting a culture of zero tolerance toward violence. Terkait dengan isu ini, memang saya pernah mendengar beberapa regulasi yang dijelaskan oleh dosen saya ketika di kelas. Namun untuk spesifikasinya saya mengetahui ini dari platform Instagramnya BEM Universitas Shah Kuala. Untuk yang lebih luasnya saya kurang mengetahui. Peraturan Rektor ya nomor 26 tahun 2024. Nah, keluar peraturan tahun Januari 2024. Di mana isinya mereka melarang bahwasanya ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya catcalling ataupun pelecehan seksual lainnya di wilayah kampusnya sendiri. Saya harus menangani salah satu kasus itu kemudian sudah memutarbalikkan fakta. Si anak itu sudah dilapor pencemaran nama baik. Nah, saya harus tangani. Untuk menyaksikan atau merasakan sendiri saya belum pernah, tapi saya sering mendengar kabar dari teman-teman saya di fakultas lain maupun fakultas saya mengalami hal ini, dan saya sedikit sedih dengan hal ini, terutama bagi kami perempuan. Tentunya kami ingin belajar dengan rasa yang aman dan bisa mendapatkan hal-hal yang kami ingin kejar. Beberapa dari mahasiswi di fakultas di Universitas Shah Kuala yang merasakan bahwasanya mereka masih mendapatkan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di wilayah kampus. Seperti mungkin bisa jadi seperti catcalling ataupun lain-lainnya. Itu sih. Pihak dari kampus juga bukan hanya mengeluarkan tentang peraturan, tapi mereka mengadakan seminar-seminar yang berisi tentang sosialisasi bagaimana pencegahan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di wilayah kampus. Pencegahan itu ada melalui pembelajaran, ada melalui tata kelola, ada melalui pembatasan pertemuan dan sebagainya. Ya, itu pencegahan. Jadi nanti si Satgas ini harus buat buku saku, harus buat buku pedoman, harus buat perpol dan sebagainya. Jadi kalau ada laporan, maka kita tidak bahas dulu pelaku. Kita lihat dulu trauma korban. Nah, kalau misalnya dia traumanya berat dan sebagainya, bahkan tidak perlu ada bukti lain. Kalau forensik psikologis membuktikan dia berat. Nah, itu langsung kita tangani dia dulu. Jika memang ada aturan, ada beberapa penyebab kenapa itu nggak bisa berjalan. Pertama, di Aceh itu terkenal dengan budaya patriarkinya, di mana mereka beranggapan bahwasanya lelaki itu lebih dominan daripada perempuan. Itulah latar belakang kenapa jadi perempuan
sering dilakukan diskriminasi ataupun pelecehan di wilayah Aceh. Among the academic community, it's essential to prevent sexual violence. Campuses must have clear policies and self-reporting channels for victims. Students should be involved in educational programs to prevent sexual violence. Victims must receive adequate psychological and legal support. Law enforcement against perpetrators must be fair and firm. Collaborations between government, society, and campus to create a safe campus environment. This video highlights the issue of sexual violence on campus, which violates the second principle of Pancasila, a just and civilized humanity. To create a safe campus environment in line with Pancasila's value, we must eliminate sexual violence at university.